السلام عليكم يا أخوة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. محروسة معكم دائما لهم بالمرصاد. بون فيديو في خوتي على صحة فطوركم وصحة رمضانكم وصحة سحوركم مومون اللي تشوف هذا الفيديو. فيديو في كالعادة خوتي على التيمونياج اللي داروه لو ان تي في على لونسيان ماركيست هذاك اللي كان يتاجر بالسلاح. بعض الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي راهم يضحكوا باش يديريج لوبينيون بيبليك بور لو مانيبيولي بلي خروطو اعلام رداءة وبلي ما كان والو غير راهم يخوفوا فينا ولا راكم فاهمين. بور بروندر لو سوجي على ليجير كيما نقولوا، وبلا ما ننساو لي فوز الجيريان اللي راهم في لي ريزو سوسيو، لي فو كابيل ولي فو زراب راهم يديروا الفتنة ما بين الإخوة الجزائريين باش يديفيزيو هاد البي، باسكو لو بي باش تقسمو يليق الشعب ينقسم، وهذا اللي راهم فيزيين هما. أمير المازدا تلقاه عمر زوالين كلوب توجور اندوكتريني خاوتنا القبايل محقورين والماك ومدو الحرية والاستقلال وكتا منا وكتا مليه، والعربي زبنطوط قال لهم نتحالفوا مع لي ماركيست مع العلمانيين. دونك حاجة فيها ضرب أمن واستقرار البلاد يعني مقبولة، اشتباك سلمي يعني راكم فاهمين خوتي. والأمن والاستقرار تاع أي بلاد في هاد لو موند وبطبيعة الحال جيشها والجهاز الأمني تاعها شي معروف. مكاش بلاد ما عندهاش مخابرات وما عندهاش جيش وقوية، فاهمين خوتي. المهم خليكم على التيمونياج هذا، ونزيدو نروحو لي زيدي تاع فرخات مهني الأب الروحي تاعهم. من هذا الباب نقول لهم جبال التحريرية تدخل في الدار. محروسة كان معكم، السلام. جاو عندنا مش الدلالة نتاع بويرة كاينو زوج، نتاع بجاية ثاني، نتاع أقبو كيف نتاع تيزي وزو، الجماعة نتاع الماك هادوك جاو عندنا قال لنا يا ولدي نوردي بيسك نتوما راكم تبزنزو في السلاح وكاع، قال يا ولدي اسكو تنجمو تجيبوا لنا سلاح، انا نمشي وين نلقى سلاح نشريها نيغوسي معاهم نشري. كي نوصل عندهم نقول له باغ اكزومبل انا شريت الحاجه ندي شاك حاجه ندي 5 ملايين بالك 10، كاين حاجه اللي ندي 10 ملايين ماشي وحدي انا وصحابي. فرحات يديروا دراهم بارتي. كانوا عندهم غير كيما عندهم 180 186 مليار نتاع الدينار. Tant qu'un peuple a peur, il y a des menaces sur son identité, son intégrité, il se recroquevillera sur lui-même. La mondialisation, si vous voulez, engage deux mouvements contradictoires. Il y a de plus en plus formation de grands ensembles, mais aussi émiettement de tous les faux ensembles. C'est ce qui s'est passé pour la Yougoslavie, pour l'URSS, pour... Justement, vous pensez que l'Algérie pourrait être... Honnêtement, est-ce que vous pensez que l'Algérie risquerait un scénario à la Yougoslave? Parce qu'un jour l'Algérie va se diviser en régions? Je crois que pendant ces élections, elle risque d'y arriver. Pendant les élections? Qu'est-ce qui vous fait dire ça réellement? Toute l'agitation qu'il y a actuellement, et quand il y a un pouvoir qui ne veut pas céder sa place, qu'il y a une opposition qui se croit légitime pour prendre le trône, il n'y a que la guerre pour pouvoir trancher. J'appelle la Kabylie, j'appelle le peuple kabyle à accepter de bonne grâce et en toute conscience la mise sur pied d'un corps de contrainte, d'une organisation de sécurité de la Kabylie. Pourquoi je le fais? C'est parce que sans autorité, nous ne serons que des troubadours. Je suis moi-même un troubadour. Mais
nous n'aurons jamais d'emprise sur le réel. Nos enfants continueront d'aller à l'école de l'aliénation et se faire tabasser dans la rue par la police coloniale à chaque fois qu'ils descendent pour protester pour n'importe quoi. Donc, il faut que l'autorité coloniale soit remplacée par l'autorité kabyle. J'appelle même la jeunesse à s'engager dans ce corps de contrainte et ce corps de sécurité. Chacun aura une mission noble à l'intérieur. Je n'accepterai jamais des exactions, bien qu'elles puissent être inévitables. On t'a accusé d'avoir appelé les Kabyles à prendre les armes de manière implicite, métaphorée, lors d'une réunion qui s'était tenue à Londres. Oui, j'ai fait un appel depuis Londres pour la création d'un corps de contrainte. Un corps de contrainte n'est pas celui des milices armées. Un corps de contrainte, nous en avons déjà eu à un moment donné, et puis on se donnera les moyens qu'il faudra pour imposer l'autorité kabyle sur notre territoire.